चरक पूजा में साइकिल से करतब दिखाने के दौरान गिरने से सन्यासी हुआ गंभीर रूप से घायल। जलपाईगुड़ी जिले के धुपगुड़ी ब्लॉक के मागुरमाली 2 नंबर ग्राम पंचायत के मैनाताली में सोमवार रात चरक पूजा के दौरान करतब दिखाते समय एक सन्यासी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। चरक पूजा के अवसर पर लोगों की भीड़ देखते ही बनती थी। शाम के समय अलग अलग इलाकों से लोग देखने आते हैं। लंबे बांस की कील के सहारे गोल गोल घूमते हैं। आपको बता दें कि उस क्षेत्र में चरक पूजा कई वर्षों से होती आ रही है। चरक पूजा के अवसर पर सोमवार को मैनाताली क्षेत्र में मेला लगता था। यहाँ पीठ में कील लगाकर सन्यासी गोल गोल घूमते हैं। चरक के खंभे पर रस्सी से बंधी एक बरसी होती है जो चरक साधु की पीठ की त्वचा से जुड़ी होती है। चरक सन्यासी बड़े आनंद में अपनी साइकिल हाथ में लेकर बहुत जोर जोर से घूम रहा था। दर्शक तरह तरह से उसका हौसला बढ़ा रहे थे। अचानक रस्सी से उसकी पीठ की चमड़ी बरसी से फट गई और वो नीचे गिर पड़ा। चरक मुनि गंभीर रूप से घायल हो गए। चरक सन्यासी का नाम दीपू रॉय है। उम्र 35 वर्ष है। दीपू गधीरा गुथिरतारी का रहने वाला है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गंभीर रूप से घायल चरक सन्यासी का फिलहाल जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। চড়ক পূজা ছিল কোন এলাকা এটা? কি হয়েছিল কালকে? কালকে কাটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। আহত হয়েছেন কেউ? আহত বলতে হয়েছিল কয়েকজন। আর যে চড়কে উঠছিল তার বাড়ি কোথায়? তার বাড়ি কাছারিতে। ও কি এবার প্রথম না আগেও অন্য জায়গায় উঠেছিল? না, ও তো সারা প্রতি বছরে করে। এই এলাকায় কত বছর ধরে পূজা হয়? এই এলাকায় তো মানে 3 বছর ধরে হচ্ছে। এই রকম ঘটনা কি আগে কখনো ঘটেছে? না, ঘটে নাই, এইবার প্রথম। কতগুলো মানুষের ভিড় ছিল তখন? তখন তো প্রচুর ছিল। তারপর কারো গায়ে কি পড়েছে? হ্যাঁ, পড়ছিল। আহত হয়েছে কতজন? আহত হয়েছিল মানে 2 জন হয়েছিল। কোথায় আছে এখন তারা? তারা তো এখন একটু সুস্থ হয়ে বাড়িতে এসে। হাসপাতালে নিয়ে গেছিল? হাসপাতালে ওনাদেরকে নিয়ে যায়নি। কাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল? যারা যে কাটা নিয়েছিল তাকে। এখন কোথায় রয়েছে? ও 10 তলা। নাম কি ওর? ও দীপুরে। এটা কোন এলাকা? এটা ময়নাতলি। আপনার নাম? আমার নাম সুমিত্রা। কি হয়েছিল কালকে? সড়ক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সাইকেল নিয়ে নিচে ছিঁড়ে পড়ে যায়। কতক্ষণ ঘোরার পর পরে? মোটামুটি টাইমটা বলতে পারবো না। কতক্ষণ ঘুরেছিল তাও? ঘুরছিল না, তারপর কিভাবে পড়লো? হুকসে ভাঙিয়া পড়ছে। আহত হয়েছে কেউ? আহত হয়েছে। এখন কোথায় রয়েছে? এখন জলপাইগুড়ি। সাথে সাথে কি জলপাইগুড়ি নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ। তার বাড়ি কোথায়? বাড়ি বগরতলা। ও কি এবার প্রথম উঠেছিল না এর আগেও? না, এর আগেও। কত বছর ধরে এই এলাকায় পূজা হয়? 3-4 বছর হয়েছে। এইরকম ঘটনা কি এবার প্রথম? এবার প্রথম। কি মানে কতটা আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল? প্রচুর। কারো গায়ে কি পড়েছিল? একটু লাগছিল আর কি। কতজনের গায়ে লাগছিল? 2-3 জন। তারা কি সুস্থ রয়েছে? হ্যাঁ। মানে যে পড়েছিল সেই আহত? যে পড়েছিল সেই বেশি। ওর নাম কি? ওর নামটা জানি না। আচ্ছা, বাড়ি কোথায়? কাছারিটারি? না, বাড়ি বগরতলা। আচ্ছা, কোন এলাকায় পূজা হয়েছিল? বাবুপাড়া। আপনার নাম? আমার নাম রতন মোটা।